جاری ہے۔ مرغی کا گوشت 7 روپے سستا فی کلو، قیمت 468 روپے ہو گئی ہے۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 305 روپے پر برقرار ہے۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، مہنگائی مافیا کا راج برقرار ہے، شہری سستی اشیاء خور و نوش کو ترس گئے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر بتائیے گا۔ آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نقطہ میں جاری کیے گئے ہیں اس میں برائلر کی قیمتوں میں 7 روپے کمی کی گئی ہے۔ برائلر گوشت کی قیمت جو ہے آج سرکاری ریٹس میں 468 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ تاہم مارکیٹ میں ساتھی جو برائلر گوشت ہے وہ شہریوں کو اب بھی 530 سے 540 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ زندہ برائلر کی قیمت میں 5 روپے کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا سرکاری ریلیز میں 295 روپے مقرر کیا گیا۔ ہول سیل زندہ برائلر 309، جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 323 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ انڈوں کی قیمتیں 305 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار رکھی گئی اور ان میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ تاہم مارکیٹ میں انڈے بھی شہریوں کو مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں۔ ہول سیل مارکیٹ کے لیے انڈوں کی پیٹی 9030 روپے کی مقرر کی گئی ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ برائلر کی قیمتوں میں کمی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے، لیکن ساتھی برائلر کو جو ہے وہ اب بھی مہنگے داموں فروخت کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو جو برائلر کی خریداری ہے اس میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پولٹری مصنوعات کی قیمتوں کا سرکاری ریلیز کا اجرا کر دیا گیا، لیکن ان پر عمل درآمد مارکیٹ میں نہیں کیا جا رہا۔ جی عبدالقادر، بہت شکریہ۔ جدید پنجاب میرا ویژن ہے، جہاں ہر شہری با اختیار ہو۔ اس خواب کی تکمیل میں جرمنی ہمارا اہم ساتھی بن سکتا ہے۔ حالیہ تباہ کن سیلاب اور سموگ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد یاسی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جرمن سفیر اینا لیپل کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے جدید زرعی اور گرین ٹیکنالوجی اور جنگلات کی افزائش میں جرمنی کے تعاون کو سراہا۔ ہنرمند افرادی قوت کے تبادلے اور جرمنی کے ڈوول ووکیشنل ٹریننگ ماڈل پر مزید تعاون کا خیر مقدم۔ مریم نواز نے کہا، جرمنی ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے، ویمن امپاورمنٹ، سماجی تحفظ اور انسانی ترقی میں پاکستان کا دیرینہ شراکت دار ہے۔ نومبر میں ہونے والے G2G مذاکرات شراکت داری کو مزید تقویت دیں گے۔ میرا ویژن خوشحال اور جدید پنجاب ہے، جہاں ہر شہری با اختیار ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا، ماحولیاتی تحفظ میری اولین ترجیح ہے۔ حالیہ تباہ کن سیلاب اور سموگ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے۔ واسا اور ستھرا پنجاب جیسے ادارے صوبے کے ہر علاقے میں آنے سے عوام کی زندگی میں بہتری آئی ہے۔ سیلاب اور بارشوں کے دوران حکومت پنجاب کے بروقت انخلا، ریسکیو ریلیف آپریشن سے لاکھوں جانوں کو بچانا ممکن ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے، پنجاب نے ملکی تاریخ کا بڑا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کیا، سیلاب متاثرہ علاقوں میں جا کر امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزراء، پوری انتظامیہ نے متاثرین کے لیے دن رات کام کیا۔ سیلاب متاثرین کے نقصانات کا شفافیت سے تخمینہ لگانا ہماری ترجیح ہے۔ سیلاب سے متاثرہ ہر شخص تک اس کا حق پہنچائیں گے۔ کاروں سے حلف لیا، رضاکار سیلاب سے ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگائیں گے۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا، آپ متاثرین کا ڈیٹا اکٹھا کرنے نہیں بلکہ عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں رضاکاروں کی امدادی سرگرمیاں لائق تحسین ہیں۔ سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ڈور ٹو ڈور جا کر آپ اس کو ڈاکیومنٹ کریں گے، اور نہ صرف یہ کہ ڈاکیومنٹ کریں گے بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک پائی کا نقصان پورا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس کا پورا گھر گر گیا ہے اس کو 10 لاکھ روپے ملیں گے، پنجاب بینک سے ہم یہ کروا رہے ہیں۔ جس کا آدھا گھر بہ گیا اس کو 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ جس کا بڑا جانور بہ گیا ہے اس کو 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ جس کا چھوٹا جانور جو کہ بھیڑ بکری اگر بہ گئی ہے اس کا نقصان ہو گیا ہے تو اس کو 50,000 روپے ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، پنجاب حکومت دن رات عوام کی خدمت کر رہی ہے۔ پنجاب پر تنقید کرنے والے اپنے صوبے پر توجہ دیں۔ تنقید کرنے والوں کے اپنے صوبے کے عوام پنجاب کی ترقی کی تعریف کر رہے ہیں۔ متاثرین کے نقصانات کی ایک ایک پائی کا ازالہ کریں گے۔ باقی کوئی ایک دوسرے پہ تنقید نہیں کر رہا، تنقید صرف پنجاب پہ ہو رہی۔ کیونکہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے، پنجاب آگے بڑھ رہا ہے۔ جس طرح کام کیا ہے ایک یونٹ بن کر مریم نواز شریف کو اپنی پوری پنجاب حکومت اور ایڈمنسٹریشن پہ فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعلان کیا کہ مکمل تباہ ہونے والے گھر کے لیے 10 لاکھ، جزوی متاثرہ گھر کے لیے 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔
قائم مقام صدر مملکت سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے پاکستان کی برآمدات میں رائس ایکسپورٹرز کا بڑا کردار ہے. حکومت کسانوں اور زرعی ایکسپورٹرز کی بہتری کے لیے سنجیدہ ہے. رپورٹ کر رہے ہیں محمد یاسین. لاہور میں 17ویں رائس ایکسپورٹ ٹرافی ایوارڈ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قائم مقام صدر مملکت سید یوسف رضا گیلانی نے کہا زرعی شعبے میں بہتری کے لیے کسانوں کو خوشحال کرنا ہوگا. پاکستان کا مستقبل زرعی شعبے کی ترقی میں ہے. حکومت کسانوں اور زرعی ایکسپورٹرز کی بہتری کے لیے سنجیدہ ہے. Pakistan rice export reached a historic high of $4 billion. This remarkable achievement shows the dedication of our farmers and exporters and the potential of our country's hold on the world stage. During my tenure as Prime Minister, my government laid strong foundations for supporting agriculture, including rice farming. تقریب میں سابق چیئرمین سینٹ میاں محمد سومرو، کونسل جنرل ایران مہران محتفر، کونسل جنرل چائنا زاؤ شیرن سمیت دیگر شریک ہوئے. کیمرہ مین شہباز کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز. پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنی پوزیشن مستحکم کرنے میں مصروف. گورنر ہاؤس لاہور میں عوامی رکشہ یونین کی پیپلز پارٹی میں شمولیت. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کہتے ہیں میرا مشن ہے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہے. پیپلز پارٹی غریب اور متوسط طبقے کی جماعت ہے. پیپلز پارٹی عوام کو کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑے گی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے عوامی رکشہ یونین کے سربراہ مجید غوری کی ملاقات، ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان. خصوصی تقریب میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان رکشہ میں بیٹھ کر تقریب میں آئے. تقریب سے خطاب میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا میرا مشن ہے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہے. رکشہ ڈرائیورز کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ تاریخ ساز ہے جس سے پارٹی لاہور میں مزید مضبوط اور مستحکم ہوگی. مجید غوری صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا زبردست فیصلہ کیا پیپلز پارٹی میں شامل ہوں. یقیناً آپ کا بڑا تاریخ ساز اور زبردست فیصلہ ہے. مشن ایک ہی ہے کہ شہیدوں کے وارث شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بیٹے جناب بلاول بھٹو کو اس ملک کا وزیر اعظم بنانا ہے. عوامی رکشہ یونین کے صدر مجید غوری بولے پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے اور لوگوں کے دکھ و درد کو خوب سمجھتی ہے. ہم عوامی نمائندے ہیں اور عوامی پارٹی کا انتخاب کیا ہے. ہم عوامی لوگ ہیں، عوامی نمائندے ہیں. انتخاب بھی کیا تو عوامی پارٹی کا انتخاب کیا ہے اور ان لوگوں کا انتخاب کیا ہے جو ہمارا درد سمجھتے ہیں. تقریب میں چودھری منظور، سمینہ خالد گھرکی اور عزیز الرحمان سمیت پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما بھی موجود تھے. رہنما پیپلز پارٹی ندیم افضل چند کا کہنا ہے پنجاب میں آواز اٹھانا جرم بن چکا. پنجاب حکومت سیلاب زدہ کاشتکاروں کے لیے کوئی سنجیدہ اقدام کرتی دکھائی نہیں دے رہی. کاشتکاروں کی بحالی کے لیے بابوں کے بجائے کسانوں سے مشاورت کی جائے. یہ رپورٹ دیکھیے. ماڈل ٹاؤن میں مرکزی سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی ندیم افضل چند کی پریس کانفرنس. کہتے ہیں کہ ایک حکومتی ترجمان نے کہا کہ ندیم افضل کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی. میری زبان کٹ تو سکتی ہے، رک نہیں سکتی. پنجاب میں آواز اٹھانا جرم بن چکا. پنجاب میں حکمران سیاسی اتحادیوں سے تو درکنار، اپنے ارکان اسمبلی سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں. ابھی ایک ترجمان نے ٹویٹ کیا کہ پیکا ایکٹ کے تحت ہم ندیم افضل چند کے خلاف کارروائی کریں گے. زبان کٹ تو جائے گی، شاید بند نہ ہو، اور میرے خیال میں موسٹ ویلکم. ندیم افضل چند نے مزید کہا کہ پنجاب حکومت سیلاب زدہ کاشتکاروں کی بحالی کے لیے سنجیدہ اقدام کرتی دکھائی نہیں دے رہی. لاہور کے سیاستدان سیلاب زدگان کی امداد کے لیے بے نظیر پروگرام کا ڈیٹا استعمال نہیں کرنا چاہتے. کسانوں کو فی الفور نئی فصل کی کاشت کے لیے فی ایکڑ 1 لاکھ کا ریلیف چاہیے. حکمران BISP کا 3.5 کروڑ کا ڈیٹا تحصیل لیول تک استعمال کریں. 3.5 کروڑ افراد کا ڈیٹا موجود ہے بے نظیر سپورٹ پروگرام میں. 1 کروڑ کو بینیفیشری ہیں، 1 کروڑ کو پیسے مل رہے ہیں. ہم وہ کہتے ہیں وہ ڈیٹا استعمال کر لیں، وہ میکانزم استعمال کر لیں، تحصیل لیول تک، ڈسٹرکٹ لیول تک وہ میکانزم موجود ہے. پریس کانفرنس میں پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل میر، رانا جواد، نایاب جان، ڈاکٹر خالد جاوید جان، چودھری ریاض، ڈاکٹر زرار یوسف، ذیشان شامی اور دیگر بھی موجود تھے. کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں کسی کو گستاخ قرار دینا ایمان کا معاملہ ہے، اس میں احتیاط لازم ہے. شدت پسندی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو مسئلہ فلسطین پر یکجا ہونا ہوگا.
मॉडल टाउन जामे मस्जिद मुबारक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि किसी शख्स को गुस्ताख करार देना मामूली बात नहीं, ये बराह रास्त ईमान का मामला है। किसी को तौहीन मजहब पर ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि खुद ही मुद्दई भी बने, खुद ही वकील और जज भी बन जाए। ये इख्तियार सिर्फ अदालत को हासिल है और फैसला भी अदालत को करना चाहिए। आप किसी को तौहीन रिसालत या तौहीन मजहब या तौहीन कुरान का मुजरिम कहते हैं और वो नहीं है, तो ये आपके अपने ईमान का भी मसला है। कानून इसीलिए बनाया गया था कि अगर कोई तौहीन करेगा तो कानून के मुताबिक ट्रायल होगा, मुजरिम होगा सजा हो जाएगी, बेगुनाह होगा रिहा हो जाएगी। मुझे और आपको इख्तियार नहीं है कि हम खुद ही जल्लाद बने, खुद ही मुद्दई बने और खुद ही जो है मुनसिफ बन जाएं। ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि मुआशरे में शिद्दत पसंदाना रवैयों के खात्मे की जरूरत है ताकि अमन और भाईचारा फरोग पा सके। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा मसला फलस्तीन है। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया समेत 158 ममालिक ने फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किया, जिसमें सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने नुमाया किरदार अदा किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब को फलस्तीन के मसले पर अमली किरदार अदा करना होगा। 158 ममालिक ने, और उसमें बड़े बड़े ममालिक बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, इन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया। तो इसके लिए किसने मुहिम शुरू की थी? इसके लिए मुहिम सऊदी अरब के वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने शुरू की। चेयरमैन उलमा काउंसिल का मजीद कहना था कि पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा पूरी उम्मत के लिए खुश आइंद है। उम्मत मुस्लिमा को यकजा होकर न सिर्फ फलस्तीन बल्कि कश्मीर के मसले के हल के लिए भी आवाज बुलंद करना होगी। कैमरामैन उमैर रईस के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। और अब शामिल करेंगे हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मज़ीद जान लेते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन, बताइएगा। अब बिल्कुल शहर लाहौर के मौसम की अगर बात करें तो शहर लाहौर का मौसम इसी तरह से है कि सूरज अपने बिल्कुल तेवर दिखा रहा है। दोपहर के औकात में प्रॉपर जो है वो गर्मी की ग्लू और हीट वेव जो है महसूस की जा सकती है। अगर हम बात करें दर्जा हरारत की तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 से 27, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोपहर के औकात में 35 से 37 के दरमियान जो है वो रहने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। बारिश का शहर लाहौर में आइंदा हफ्ते भी कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया, और क्योंकि दोपहर के औकात में प्रॉपर एक लू चलने का सिलसिला जारी होता है, तो कोशिश करेंगे जब घर से निकलते हैं सर को ढांप कर रखें, धीमे रंग के कपड़ों को इस्तेमाल करें, वाटर इनटेक ज़्यादा रखें ताकि डिहाइड्रेशन जैसे खतरात जो लाहिक हो जाते हैं उससे शहरी खुद को महफूज रख सके। इसके साथ साथ अपनी स्किन को कवर रखें, और जो मुज़र सेहत जो इस सीजनल बीमारियाँ होती हैं, क्योंकि इस मौसम में हमने देखा कि बुखार, नज़ला, जुकाम, खांसी, इस तरह के अमराज बहुत ज़्यादा जो शहरों को इफेक्ट करते हैं, तो कोशिश करें कि इस मौसम के अंदर इन चीज़ों का लाजमी तौर पर ख्याल रखें। बाइक पर ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करें मास्क इस्तेमाल यकीनी बनाएं, क्योंकि इस मौसम में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ जाता है, इसकी वजह से जो है ये मौसमी अमराज बहुत जल्दी अटैक करते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी सेहत का तरजीही बुनियादों पर ख्याल रखें ताकि किसी भी किस्म के जो मनफी अमराज और असरात है मौसम के, उससे खुद को महफूज रख सकें। जी बहुत शुक्रिया मुबीन। शहर में गिरां फरोशी अरूज पर अशिया खरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मार्केट में भिंडी 220, करेले 250, शलजम 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। सेब 400, आड़ू 380, मौसमी 280, जापानी फल 250 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। आपको एक दफ़ा फिर से अपडेट कर रहे हैं, शहर में गिरां फरोशी अरूज पर है। अशिया खरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। मार्केट में भिंडी 220, करेले 250 रुपये किलो में बेचे जा रहे हैं। शुगर मिल्स माफिया सरगर्म। होलसेल मार्केट में चीनी बदस्तूर महंगे दामों फरोख्त, जबकि परचून मार्केट में चीनी 190 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है। मार्केट में चीनी मुकर्रर निर्ख पर फरोख्त करवाना इंतजामिया के लिए कि मार्केटों में चीनी की सरकारी निर्ख पर फरोख्त ख्वाब बनकर रह गई। शुगर मिल्स मालकान ने हुकूमत से चीनी तयशुदा निर्खों पर अमल दरामद नहीं किया। 15 सितंबर से परचून में चीनी 177 रुपये किलो फरोख्त होनी थी। शुगर मिल्स ने होलसेल मार्केट में 169 रुपये किलो चीनी फराहम करनी थी। होलसेल मार्केट में चीनी 173 रुपये फ़ी किलो फरोख्त की जानी थी। शुगर मिल से डीलर्स को 175 से 177 रुपए किलो चीनी दी जा रही है। होलसेल मार्केट में चीनी का रेट 180 से 182 रुपए फ़ी किलो तक जा पहुंचा। शहर के बाजारों में चीनी 190 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। दुकानदारों के मुताबिक शुगर मिल्स और होलसेल से चीनी सरकारी निर्ख पर नहीं मिल रही तो दुकान पर कैसे कम रेट पर फरोख्त कर सकते हैं। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़।
पंजाब भर में डेंगू मच्छरों की अफजाइश तेज। गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 51 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में डेंगू के 5 नए मरीज सामने आ गए। सरकारी अस्पतालों में डेंगू काउंटर ताहाल गैर फाल हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट के अदम तवज्जो के बायस डेंगू मच्छरों की अफजाइश में तेजी। पंजाब भर में गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 51 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में डेंगू के 5 मरीज अस्पतालों में लाए गए। इस तरह शहर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 212 और सूबे भर में 1311 तक पहुंच गई है। मुश्तबा मरीजों की तादाद में भी तेजी से इजाफा जारी है। ताहम सरकारी अस्पतालों में डेंगू काउंटर सहाल गैर फाल हैं। डेंगू के मरीजों को इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना। बेशतर मरीज निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स पर रिपोर्ट हो रहे हैं। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है डेंगू सर्विलेंस को तेज और लार्वा को हंगामी बुनियादों पर तलब किया जा रहा है। डेंगू से बचाव के लिए शहरी घरों में स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल लाजमी करें। तमाम अजला की वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसियों को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का मिशन। वासा लाहौर की तर्ज पर तमाम वासास की डिजिटलाइजेशन होगी। सार्फिन वाटर कनेक्शन की दरख्वास्त मरियम की दस्तक के जरिए भी जमा करवा सकते। एजेंसियां जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का प्लान। वासा लाहौर की तर्ज पर तमाम वासास की डिजिटलाइजेशन की जाएगी। सार्फिन वाटर कनेक्शन की दरख्वास्त मरियम की दस्तक के जरिए भी जमा करवा सकेंगे। तमाम अजला में अहम मकामात पर डिजिटल रेन गेजेस और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाए जाएंगे। डीजी वासा पंजाब ने अहकामात जारी कर दिए। तमाम वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसियां 1 हफ्ते के अंदर वासा लाहौर से MOU साइन करेंगी। तमाम वासास जदीद IT सोल्यूशन मुतारिफ करवाएंगी। जदीद कॉल सेंटर्स के जरिए शहरियों की शिकायत के इंदराज की सहूलत फराहम की जा सकेगी। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मोबाइल एप्स मुतारिफ करवाई जाएंगी। तमाम डिस्पोजल स्टेशन की मॉनिटरिंग के लिए जदीद स्क्वाड सिस्टम नस्ब किया जाएगा। कैमरों के जरिए अहम पॉइंट्स को सेंट्रल डैशबोर्ड से मुंसलिक किया जाएगा। दफातर में इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और ऑटोमेशन सिस्टम मुतारिफ करवाए जाएंगे। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक शहरियों की सहूलत के लिए जदीद सिस्टम मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन से सर्विस डिलीवरी में बेहतरी और रेवेन्यू जनरेशन मॉडल मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। पंजाब वाइल्ड लाइफ का नायाब तोतों के तहफ़्फ़ुज़ कमीशन तोतों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ करवा दी गई। घरों में तोते पालने के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। ये रिपोर्ट देखने वाले हो जाएं होशियार। महकमा वाइल्ड लाइफ ने नई पॉलिसी मुतारिफ करवा दी। पंजाब में शौकिया या घरेलू सतह पर रखे जाने वाले हर तोते की रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन वाइल्ड लाइफ पास ऐप के जरिए कराई जा सकेगी। फीस 1000 रुपए फी परिंदा मुकर्रर की गई है। रजिस्ट्रेशन के बाद हर परिंदे को एक शनाख्ती रंग पहनाया जाएगा। इन तोतों से बच्चे पैदा होंगे तो इनकी अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगी। नई रजिस्ट्रेशन पॉलिसी से न सिर्फ दुरुस्त डाटा बेस तैयार होगा। रेंजर पब्लिसिटी गुलाम रसूल का कहना है कि अब घरों में बगैर रजिस्ट्रेशन के तोते नहीं रखे जा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए वाइल्ड लाइफ पास ऐप मुतारिफ करवाई गई है जो ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। शहरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस भी डिजिटल तरीके से जमा करा सकते हैं। जी, इसमें जो घरेलू सारिफीन हैं जिनके पास 1-2 बर्ड्स या 1-2 पेयर्स हैं उनके लिए जो फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ पर बर्ड। वाइल्ड लाइफ के तकरीबन मेजॉरिटी जो लाइसेंसेस है ऑलमोस्ट एवरी लाइसेंस जो है वो वाइल्ड लाइफ का वो ऑनलाइन है और ऐप स्टोर के अंदर जो है ना वो वाइल्ड लाइफ पास के नाम से जो है वो ऐप मौजूद है। इसको अपने आप मोबाइल में इसको आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करें एंड यू कैन अप्लाई थ्रू इट। पंजाब वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के मेंबर बदर मुनीर का कहना है कि इस इकदाम से दुरुस्त डेटाबेस तैयार होगा। बदर मुनीर के मुताबिक जो लोग इन परिंदों को जिम्मेदारी के साथ पालते हैं और इनकी अफजाइश करते हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। एलेक्जेंड्री काठा तोता जिसको रोज रिंग कहते हैं, स्लेटी हेडेड है, ब्लॉसम हेडेड है, ये जो है हमारी लोकल स्पीशीज़ हैं और इनको हमने बैन नहीं किया बल्कि हमने किया ये है कि इनको आप रजिस्टर्ड कर लें क्योंकि इनकी नस्ल को ख़तरा है और इनकी नस्ल जो है वो कम होती जा रही है। नई पॉलिसी के बाद शौकिया तोते पालने वालों को रजिस्ट्रेशन के बगैर अब शौक पूरा करना आसान नहीं होगा। गैर कानूनी शिकार और जंगलात की बेदरी कटाई पर काबू ना पाया गया तो बड़ी नस्लों के तोते नापैद होने के करीब पहुंच सकते हैं। लिहाजा इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतर और सख्त इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम तैयार। पंजाब भर में मौसमी हालात और फ़िज़ाई आलूदगी की पेशगोई करेगा। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी।
टेक्नोलॉजी से लेस एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम तैयार। सिस्टम से पंजाब के बड़े शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। एयर फोरकास्टिंग सिस्टम, रियल टाइम मॉनिटरिंग और जदीद साइंसी मॉडल्स का इम्तिजाज है। जदीद निज़ाम विंडी और यूरो जैसे इंटरनेशनल मॉडल्स आलमी फ़ज़ाई इंडेक्स और मुकामी ज़रूरियात के मुताबिक काम करता है। एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम में रवां साल लगाए गए जदीद मॉनिटरिंग। मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब में 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जा चुके हैं। आइंदा दिनों में तादाद 100 तक बढ़ाई जाएगी। खुदकार निज़ाम फ़ज़ाई आलूदगी की मिकदार मापेगा और मौसमी हालात की तब्दीली का रिकॉर्ड मुरतब करेगा। जदीद निज़ाम शहरियों को सेहत की हिफाजती और एहतियाती तदाबीर भी बताएगा। ये निज़ाम पंजाब में स्मोक के खात्मे के हुकूमती प्लान का हिस्सा है। वज़ीर माहौलियात मरियम औरंगजेब ने सेक्रेटरी माहौलियात DG इमरान हामिद शेख और EPA टीम को एयर फोरकास्टिंग मॉडल की तैयारी पर सराहा। अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। महकमा माहौलियात का स्मोक से कबल आलूदगी पर काबू पाने का मिशन फ़िज़ाई आलूदगी फैलाने वालों को खबरदार करने के लिए आगाही वॉक की गई। कमिश्नर लाहौर ने कहा, फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर लोडर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रिपोर्ट कर रही हैं सामने से। आलूदगी का सबब बनने वाले अनासर का सदेबाप होगा तो ही माहौल साफ हो सकेगा। इस नजरिए की तरवीज के लिए स्मोक सीजन से कबल ही शहरियों में आगाही वॉक के जरिए शऊर उजागर किया जा रहा है। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने वाजे किया कि किसी भी भट्टे से स्याह धुआं दिखाई दिया या सनती यूनिट्स आलूदगी का बाइस बने तो फौरी कार्रवाई होगी। जितने भी स्टेप्स लिए जाते हैं उसका एंड गोल क्या होता है? वो यही होता है कि पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ को जो है वो उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अगर खुदा न खास्ता हमारी कोशिश यही है, इसीलिए वेल इन टाइम हम लोगों ने मेजर्स लेने शुरू किए हैं। अगर खुदा न खास्ता वो स्टेज आती है तो जो उसके SOPs हैं, जो उसके फिर रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तब फॉलो होंगी, बट दैट वी आर फार अहेड ऑफ दैट स्टेज। CTO अथर वहीद का कहना है, साफ हवा हर शहरी का बुनियादी हक है। इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। जो स्मॉग मिटिगेशन इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस टीम है, इनमें तमाम महकमे शामिल हैं। ये वर्दी का रंग बेशक आप मुख्तलिफ देख रहे हैं, ये पैरा फोर्स हो, ट्रैफिक पुलिस हो, वाइल्ड लाइफ हो, EPA हो जो लीड एजेंसी है, इन तमाम ने मिलके इकट्ठे ऑपरेशंस करने हैं लाहौर में और पूरे पंजाब में। जो स्मोक की जो मिटिगेशन है इसको कम करना है। ये जो एनवायरनमेंट है, साफ़ हवा, ये हर इंसान का एक बुनियादी हक है। डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर अदनान विर्क ने कहा कि स्मोक को कंट्रोल करने के लिए महकमे जंगलात के साथ मिलकर दरख्त और पौधे लगाए जाएंगे। वाइल्ड लाइफ वाले हम फॉरेस्ट के साथ ही हैं और हर जगह पे हम प्लांटेशन करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा ग्रासी एरियाज़ हों। जितने ग्रासी एरियाज़ होंगे, जितने प्लांट्स होंगे, जितने ट्रीज़ होंगे, उतना ही हमारा माहौल साफ़ होगा और इंशाल्लाह ये स्मोक का भी जो है मेरे से आगाही वॉक कलमा चौक से शुरू होकर लिबर्टी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। लिबर्टी से सिद्दीक ट्रेड सेंटर तक मुख्तलिफ महकमों की जानिब से फ्लैग मार्च भी किया गया। कैमरामैन फैसल रहमान के